blessed Joseph and said, May God, before whom my fathers Abraham and Isaac walked faithfully, the God who has been my shepherd all my life to this day. Even Jacob, ni-declare yun siya, nga ang God the Father is his shepherd. Therefore, clear kayo sa Old Testament. This is just one or two verses nga akong cite as an example. But daghan kayo ni igsoon nga mga verses nga nag-cite that God is the shepherd and we are the sheep. And that relationship is very important. In the New Testament, no? In John 10, 11, 12, I am the good shepherd, said Jesus Christ said, no? Not only in the Old Testament, even Jesus Christ used this statement, this relationship. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. And the hired hands is not the shepherd, and doesn't not own the sheep. Meaning to say, ni-declare si Jesus again, I am the shepherd. No? In Mark 4:2, so same relationship ipakita dire nga in a separate in a different word but same relationship, no? In Mark 2:4, he taught them many things by parables. Kinsa nang hiya Jesus Christ? Taught means since nag-teach siya, he is a teacher. Amen? Dingon dire, he taught them many things by parables and is in his teaching said. No? So napay continuation. This verse itself nag-emphasize that Jesus Christ is a what? A teacher. Is it an amen? Amen. And another verse, Mark 4:34. He did not say anything to them without using a parable. But when he was alone with his own disciples, he explained everything. So dili napakita yun that Jesus Christ is the teacher and he has his what? Disciples. So there is again a relationship between a teacher and disciples, between the mentor and disciples. So in the Bible, klaro kaayo nga kining mga relasyon na permanente nag-exist even during the time of Jesus Christ. Even in the New Testament, it is very consistent. Why? Because when Jesus Christ gathered his disciple, permanente siya nagtudlo and nagkuyog uban-uban sila kinsa nga relasyon, relationship between the mentor and the disciples. So very important for God. Why? Why is it seems like importante gyud na kayo sa Ginoo? Because for God, passing the knowledge about Him and His kingdom is very important. At kung nang gisulti ganina, nga kaning kingdom, dili ka maka-experience ini kung dili ka mo undergo ining nga relasyon. The only way nga nakita sa Ginoo nga effectively mapasa niya ang knowledge about Him and the kingdom is through this kind of relationship. Dili ni pwede. Okay, that is why in the Old Testament, ug tan-aw na to, wala kay makita nga discipleship nga nahitabo. Ngano? Dili pwede mapasa nimo ang kingdom ug ang knowledge about the king by just telling the people, this is me and this is the kingdom. If you want to experience the kingdom of God, dapat mo undergo gyud ka ining a process of relationship, shepherd and sheep. That is why ang JKCM, kung tan-aw nato, busy ka ita sa gawas na ay mga mentors mo adto sa inyo ha. No? Mga leaders. Hello. Kinsa may wala na under sa cell group dire. Murag tanan na under, no? Kanang pag-adto sa imong leader diha sa inyong panimalay, sa dihang maggrupo mo,
Bible study mo, maghisgot mo about Word of God, about the Kingdom of God, and that's mentoring. Importante kaayo para sa kingdom sa Ginoo nga process. That is why ayaw ninyo pasagdi, ayaw ninyo nag-neglect, kining mentoring. If you are a leader, be a shepherd, be a mentor to the sheep or to the disciple. Why? Because gi-emphasize gini sa Ginoo. You cannot transfer the knowledge about God and the kingdom of God without proper mentoring. Kaning pag-anhi na to sa church, kaning pagsunod na to sa Ginoo, again balikon nako, tingala ta, 20 years ka na lang, walay nahitabo nimo, walay gipiyal sa imuha nga disciple. Why? Wala man ka ni-undergo sa process of mentoring and discipleship relationship. Sometimes, mukalit ratag shortcut, gusto na to mahimong mentor without undergoing discipleship. Hello? Gusto na ko illustrate na later, no? Ako lang ipadayon. Importante kay, that is why, kanang nag-mentor sa imuha, kanang leader nga naani mo diha, ayaw nagpasagdi kundili, be a disciple. If you want to mentor, to be a mentor, be a disciple. Amen? Dili pwede na di ka mo undergo sa process. Even Jesus Christ undergo sa process, kabalo bata. So akong padayon nun nagsoon. For God, very important for God, ang matransfer niya ang knowledge about the King and the kingdom. Okay? Because ang number one purpose ana sa Ginoo kay gusto gyud niya mag-colonize ang earth from heaven. Is it an amen? Okay, balik ta ha. So tan-awan ninyo na importante kaayo kanang nasa panimalay focus. Okay. Ang number one purpose gyud sa Ginoo is colonization. He wants to colonize earth from heaven. And the only way is that kind of relationship para ma-transfer ang knowledge. Ingnay mong tapan. Para ma-transfer ang knowledge, you need mentor and disciple relationship. Shepherd and sheep relationship. Amen. So that is why, anak ka-importante ang pag-transfer sa knowledge. If you want to colonize earth, mao nay gusto sa Ginoo. That is why si Jesus Christ always reminding us, always telling us to seek first the kingdom and His righteousness. What? Unsay isig kingdom of God and His. Kinsa man ang His? God the Father. His righteousness. Your knowledge about God. Seek means to study and have knowledge about the kingdom and God. Amen. So therefore, mao ginay programa sa Ginoo. Now, unsaon man nimo pag-seek, ug dili ka mo undergo ana nga process. Hello? So very important. That is why naata sa program ana karon, ayaw pasagdi ninyo kana inyong cell group. Ayaw pasagdi ninyo, if you are a disciple in that cell group, dapat number one ka, mentor, sige, mag-cell group ta, gusto po ko, one day ako na ma-mentor. Gusto ko ma-experience na ako ang kingdom of God. And again, I cannot experience the kingdom of God without proper mentoring. I'm sorry. Anyway, so padayon taigsoon. To prove, no? Ngayong ana day ang proseso. Allow me to read you this verse. In John 10:14-16, tanawa ha. Ug unsa di ay ang pag-transfer sa knowledge. Naay nga verse. Take note of this verse. John 10:14-16. I am the good shepherd. Kinsay ni sultiana? Jesus Christ. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep knows me. Tanawa ha? Ang interrelationship na adre gipakita. Ningon si Jesus kay, I am the shepherd.
I know my sheep, and my sheep knows me. Sa 15, ingan siya, just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Simple. If A plus B is equal to C, therefore C is equal to mathematician dili. Simple. Ingani na ang relationship niya. I am the good shepherd, yun si Jesus Christ. I know my sheep, and my sheep knows me. If you want some illustration para mas kuan pag yun, no? So, Croy, Tindog Croy. Karil, nga pag-as niya kung pagkaon din. Ikaw na, dalikod, siname ini. Anyway, dirita, para klaro. Dali, Croy. Distance lang kamay, ha? Okay. Makita si Croy, dili. Compress kamay. Dili ka Karil. Kung sentro ka maan, okay. Ningon si Jesus Christ, I am the shepherd. I know my sheep. Considering ato bang direko? Ato bang ngayon? Okay. Ningon si Jesus, I am the shepherd. I know my sheep. Kinsa man ang sheep ni Jesus Christ? His disciples. No? Okay? I know my sheep. And my sheep knows me. Okay? Tama na? Nakuha na to? I know my sheep, and my sheep knows me. Ito bang dito? Just like my Father. Ito bang? Kay Kroy. Father daw si Kroy. God the Father. Okay, ningon si Jesus. Just as the Father knows me, and I know my Father. So, okay. Unsa man pag-transfer sa kay Karil sa knowledge about Father through His Son, Jesus Christ. Amen? Father to Son relationship. Of course, ang Son, kabalogin sa iyang Father. Kabalog ka na to? Oh, see? Anyway, Father, God the Father, if He want to transfer the knowledge about Him and His kingdom sa mga tao, dili man pwede ang God the Father mo direkta sa tao kay spirit siya, wala siya flesh. He cannot disciple. God the Father cannot disciple while wala siya flesh. He is a spirit. Take note of this. This is very important. He is a spirit. He cannot disciple. Because discipleship, kabantay mo nga mo adto gyud ang iyang mentor sa inyo, physical. Kumusta man ka? Unsa man imong gabi, atong ano na, ato. Di ba physical relationship? Is it an amen? That is why God the Father, in the whole Old Testament, you cannot see this kind of relationship, mentor and disciple. Only in the New Testament. Is it an amen? This is the transition. Son, God the Father, Jesus Christ, the Son. Okay. Of course, ningon siya, just as my Father knows me, of course, anak God. And I know my Father, of course, anak God siya. Amen? Now, in order for Jesus Christ to disciple the people, to mentor the people, ipadala sa God the Father si Jesus Christ here on earth and provided Him an earth suit. God the Father sent His Son, Christ, and provided an earth suit, Jesus. In other words, Jesus Christ. Now, Jesus Christ has now a body and is able to mentor. Being a mentor and disciple to Karil. Is it an amen? And that is the interrelationship. That is why, og atong tanahon,
shepherd and sheep, father and son relationship, and mentor to disciple or teacher to disciple relationship in the New Testament. And overall, they are all shepherd to sheep relationship, shepherd to sheep relationship. Is it an amen? That is very important. Do not neglect mentoring and discipleship being you as a Christian. That is the only way you can experience the kingdom of God. You cannot be a mentor. And after that, the 12 disciple of Jesus Christ, si Karil, kaya aglawas ka. Nag-waits ka. Si Karil, able na po. Look what happened to the disciples of Jesus Christ. Diba? Nag-mentor na po sila. But first, they become a disciple of Jesus Christ. Nobody in JKCM was able to mentor his disciple if he will not undergo discipleship. There is no shortcut. Is it an amen? Is it an amen? That is why mag-wonder siguro mo nganong wala man ko'y mentor. Again, balik ko na ko, lahi tong nagtudlo ka sa crowd. Lahi nang nagtudlo ka sa crowd. Lahi po nang nag-mentor ka personally na kay disciple. Na mangutana ko, JKCM family, kinsa may nag-mentor na diri sa iyang disciple. Kinsa na ay true disciple diri. Meaning to say, true disciple, na something na nakabalog yun kaniya, na patubo nimo siya, na raise nimo siya as leader, na one day mahimo siya mentor po. Kinsa may personal na anay gimentoran diri, taas ang kamao. Personally na ay gimentoran. Pipila pa lang. That is why, dapat mo need ka o process as a mentor, as a disciple first. That is why mag-wonder ka, nganong hantod karon mag-assess ka bitaw, no? Kadugay na nakong Christian, wala pa man ay ko'y gimentoran. Do not be deceived. It doesn't mean nga nagwali na ka sa front, na kay gimentoran, wala, dili pa na. It doesn't mean na abot ka naglaing lugar, nagsige ka nag-speak dito. Kung wala kay personal na gimentorat, din wala pa ka, di pa ka mentor. Amen? Check yourself. Mentor na bagit ko. Na bagit ko yung disciple. Kung tanaw ni mo wala, basig i-check mo kagalingon kung nagpa-disciple ba ka. That is why wala kay mentor, wala kay disciple, kay ikaw mismo, gusto ka mahimo diretsong mentor, wala pa kay ka nagpa-disciple. Hello? Is it an amen? So, be careful about that. Be careful. O diha makita sa Ginoo kung sa ka-effective, diha sa kingdom ni Lord. If you want to really experience, again, pwede na ta. Thank you kay mga artista. Okay. So nakuha na to. Ato pakpakan din. Okay. So nakuha na to. That is why shepherd to sheep relationship is very important. Mentor to disciple relationship is very important in the kingdom of God. Nakuha na to. Ay mo padayon ito. Okay. Another verse. John 14:9. Jesus answered, Don't you know me, Philip? When after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. So na-illustrate ko na ni ganina. How can you say, show us the Father? So buot pasabot, giklaro ni Jesus Christ diri nga kung kinsa tong nakakita nako,
nakakita sa amahan. Meaning to say, kay nakailaman siya sa iyang amahan, o iyang action, mao ang action sa amahan. That is mentoring. God the Father is very successful transferring the baton to Jesus Christ. That is why naingon si Jesus Christ, ug unsay action nako, mao na akong God, mao na ang God the Father. Is it an amen? That is why if you want to know God the Father in heaven, study Jesus. Know Jesus Christ. That is why sa dihang nagtudlo si Jesus Christ sa iyang disciple, ang iyang disciple, no, ni receive put og unsay gitudlo ni Jesus Christ. Amen? Og Jesus Christ is very successful transferring the knowledge about the God the Father and the kingdom to His disciples. Hantod, ang iyang disciples successful po nato ni abot nato dire. The only thing that you can receive the kingdom of God and receive the knowledge about God is through discipleship. Amen? So, padayon ta. Verses that commanded you to become shepherds. That is why, that is very important to God. That is why Jesus Christ, sa diha, before siya ni Hawa sa kalibutan, so on, ni command yun siya, no? Nato, unsa may commandment ni Jesus Christ. No? Not only before siya ni Hawa, no? Sa New Testament, daghan siya mga statement about shepherd and sheep. In 1 Peter 5:2, be shepherds of God's flock that is under your care. Kita ninyo na, nakuha na to? Klaro kay command ni Jesus Christ, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing, as God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. In Acts 20:28 to 29, keep watching over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit made you overseers. Be shepherds of the church of God. So grabe kayo ang command ni Jesus Christ na to. Kanang term, be shepherds. Meaning to say, be mentor. Be a mentor to them. Be a teacher to them. Hello? Church, mauna ba na ang sulod sa atong kasing-kasing? One day, mahimo gid kong mentor sa flock. One day, mahimo gid kong mentor or teacher sa mga disciples. Daghan niya akong disciples. Kaya maunay gusto sa Ginoong hitabo. Hallelujah. That is why, tanaw na to, no? Permanente ang JPCM, naaanak na program. And that is very important. You cannot influence other people without this relationship. Mentor to disciple. Even Jesus Christ, tanawa, ha? Si Jesus Christ, wala na naghulat o kinsay muduol niya. So then nag-start si Jesus Christ sa ministry, nagbaklay doon si Jesus Christ, nag-agian niya mga mangingisda, dali kuyog ta. Siya ang nipili sa iyang disciple. Hello? Is it an amen? Kung tanaw na to si Jesus Christ, during the time sa ni-decide siya, after his fasting, nagsugod siya sa iyang ministry at the age of 30, nagsugod siya, nagbaklay siya. Unsay tawag ato? Nangita pa siya sa iyang disciple, unsay tawag ato? Come on, JKCM Church. Conquest. Nag-conquest si Jesus Christ. Siya ra isa pa. Di ba, Brad Julius? Nag-conquest. Niyon siya nga, Brad, sis, pwede ba ka maka-share sa Word of God? In other words, come, follow me. After sharing the Word of God, pwede ka mahimo na akong disciple. Come, follow me. Ingon si Jesus Christ.
He's doing the conquest. And after that, sa diyang nakailanan niya, na anay relasyon, mentor to mentee, teacher to student or disciple, that's the time he started to influence. Hello? About the kingdom of God. Relationship first. Is it an amen? That is very important. May unta ka ron, gusto ko mo-influence. Huwag mga tao, you cannot influence by just, manguntahan ako, kinsa may nagtrabaho din eh. Manguntahan ako, naana ba mo'y na-influence sa inyong trabahoan? Hello? Naana ba mo'y na-influence sa inyong trabahoan? Naa. Isa. Ang uban? Wala pa. Kadaghanan, wala. Naana ba mo'y na-influence sa inyong palibot, sa inyong silingan? Naana ba mo'y na-influence about the kingdom of God sa inyong eskwelahan, mga estudyante? Hello? Wala? Wala pa. Kaya nga no, wala mo na himong intentional sa inyong pag-influence. Wala mo na himong intentional sa inyong pag-conquest, pagpangita sa inyong disciple. Influence. Maka-influence lang ka igsuon kung ang imong heart, no? Naa sa pag-serve. Kung wala pa, nothing will happen. Easy kayo sultion ng word influence. But tanaw na to, even sa atong trabahoan, even sa atong eskwelahan, wa tayo na-influence. That is why even Jesus Christ, wala na ingon anak. That is why na command siya sa 72 disciples. Even ang iyang mga disciples, giingnan niya, go and make disciples. Go is an intentional word, a command. Intentional to go. Do the conquest. Make a disciple. Don't wait for the influence. Nothing. Kung influence lang, maghulat na ka diha, walay mahitabo sa kingdom ni Lord. Is it an amen? That is why, ako yung gihingusgan, ang JKCM dapat mag-conquest. Even Jesus Christ nag-conquest. Even ang 12 disciple ni Jesus Christ, iyang ipa-conquest. Di ba? Kinumto mo, manoktok mo sa balay, di mo dawat ninyo, ipakpag ang inyong mga teen. Minito siya, pangmunaw mo, wa na mo ilabot sa kalaganan niyo. Nag-conquest. Nag-signify na nag-conquest ang iyang mga disciples. Hello? That is why very important. Do not neglect that program. That is not only a program, that is a command of God. Go and make disciples. That is very important for God. He cannot transfer the knowledge without that relationship. Now, since we are commanded to be shepherd, pasaylo ay ikson, medyo taas-taas ni gamay. Pero ready man ka karon. Ready man kay kung nagiubo ko, kamo pa ba ka? Amen? This is very important. Okay. Since we are commanded to become a shepherd to the sheep, importante po na masabta na to unsa na i-function ako as a shepherd and unsa po na i-function ako as a sheep. Di ba? Di ba naingon ko na, you cannot be a mentor without undergoing a discipleship. You cannot be a mentor without going through that process of discipleship. Meaning to say, if you want to be a mentor, you must be a disciple first. Of course. So, knowing about that relationship, how important, unsa man di ay na siya. Gusto na ako mahibalaan na to. Gusto na ako mahibalaan ng unsa di ng shepherd to sheep, relationship. Unsa di function sa shepherd, unsa di ang sheep. Nakapangutana na bataan na, igsoon. Gusto mo masayod? Na importante kayo. Look how David described shepherd
and sheep relationship. Kung gusto ka masayod, ug unsa giday na ang labaw na kabaluan na si King David or si David. Why? Because David is a shepherd. Hello? That is why in Psalm 23, David described rightfully the shepherd and the sheep. So basahin mo na ito in Psalm 23, the Psalm of David. Ubos ako. Okay, this is very important. Take note. Okay, Psalm 23. The Lord is my shepherd. Very common, no? I shall not want. Meaning to say, what na pud pangitaon ta? According to David. Giun sa pag-describe ni David, him being a disciple or a sheep. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He lead me beside the still waters. He restores my soul. He lead me in the path of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Kinsay naan niya? The shepherd. Your rod and your staff, they comfort me. Balik ko na ko igsoon, diha lang sa takoton. Ang 5 i-reserve na ko. Nabalik ta karon sa sa verse 2. He makes me to lie down in green pasture. Si David nakasabot na. Kay way lain ang shepherd huna-huna. Kung asan niya i-lead ang iyang sheep. Looking for good pastures. Green pastures. And you know, if you look for a green pastures, you must experience new things. You have to leave your old life and go to the new one. Why? Nga naman, green pastures, kinsa may suitog bukid dire. Kung naamoy mga animals, gibuhian ining lugar, of course, di na mahimong green. Brown na kay nahurot na nagkaon nila lang mga sagbot. But the shepherd, sa diyang magtanaw na di naman ni green, mangita na po siya glaing green. O ilid na po sa shepherd, ang iyang sheep, dito sa green pastures. And you know, upon leading your sheep into the green pastures, na ginay-agian nga mga lisod. Kay ngano, ang green pastures, another new place for them. It doesn't mean, wala ni saad ang shepherd nga, sa dihang mo ato ka sa green pastures, hayahay kayo mo. Yes, pag abot dito, hayahay mo. That is why niingon diha si David, he make me lie down in green pastures. But the road through that green pastures has many challenges. That is why ang imong mentor sa imong kinabuhi, ang mentor mo ingon nimo, gusto ka ma-promote? Yes, ganahan kay ko. Green pastures, amen? Sige, magkakaon ta, leadership. Ang lead towards promotion is difficult. Pero asa ka gilid sa imong mentor through that green pastures. Pero sometimes di nato makita, kaya ito nakita, lisura ani yang gipahimo sa ko. Oy, sa muka ining tawhana, oy imbis nindot kay tanaw-tanaw TV, imbis nindot kay laag manawag man kay mag-mentoring man, mag-leadership training me. Listen, di ba? Para sa ato But look, kanay mong mentor, wala laing intensyon. Kung gilisuran ka, para sa iya, labaw ng lison, kay naapudo na si pamilya o tangatuan. Pero gisenta sa niya yung mga lakaw, para lang nimo, kay wala siya laing intensyon, para malid ka, unta dito sa green pastures. But sometimes, kita nga mga disciples, mag-reacta. Ngayon ta sa muka niya, oy. Huwag ginatuna-una nga. Anong nagdahin man ni siya time para nako? Kanay mong mentor, wala daw tang intention. Di na mo na diya kay mangutang ni mo. Kinsa may giutangan sa mentor dire. Kay, ingna lang ko, kay akong putbolo ng mentora na. Di ba? Wala daw tang intention na. Iyahalangin nga malid ka sa green pastures.
Pero sometimes lagi ang dalan anak, muriak gyud ta, di gyud ta ganahan mo agi kay ngano lisod anak. Ringon ang imong mentor, nay dito kay green kay mga sagbot. Nindot kayo mo lie down, nindot ta ini lugar. Minto say success. Before you achieve that success, you have to go to the process. Ug ang imong mentor na ani mo nag-agak unta pero dili kay likaya nimo. Nya karon mohilak kasi mong kinabuhi unsa naman akong kinabuhi kagubot ba imbis na Christian nako. Ngano man baski pagkapila ka mga Christians di lagi ka ka-experience sa kingdom ni Lord o dili ka mo undergo sa process of mentoring. Amen. Misinterpret man gud ninyo. Nagtuo mo sa dihang Christian ko Lord hayahay na ko ha. Sure ka? Nya magmahay dayon ta. Nabagit kay Ginoo. Ano po Ginoo nagpa-mentor ka? Diha karon. So mao na karon, dapat masabtan nimo na. Amen. Sunod. He lead me besides the still waters. Still abundance. But sometimes kita makakita kita still waters. Ang atong mentor grabe kaayo, ang atong shepherd ba. Nagbantay na to usay mingon ta. Mingon dita. Uy, naay nindot kay nga offer, ako tong i-grab. Mingon day mentor. Tikasa. Klarohon sa nato. Ana din sa. Grabe ni akong mentor. Mura magselos ko mo successful ko. Mura magtagpugngan. Kabalo ba mo? Dangerous kaayo. Dahil ang shepherd ha. Ang gusto sa mentor, hindi ka magpataka og saong. Still waters. Jor, ani din ang sheep. Pakit-on ta mo. Ang sheep, wa na'y buot. Pataka lang naglakaw. Mo nang kinahanglan gina sila shepherd. Kinahanglan guide ang sheep. Makakita na ug unsa di ay nang ilang lugar kasagaran desierto, kasagaran dry kayo. Kita kay nag still waters, daggan na dito, diretso nagtugsaw niya. Baga magbalibo ang sheep, no? Dagag balhibo. Diretso day nagsaom, inom niya tugsaw. Pag human na magkapunga-punga na, maglisod na, magsige na. That is why ang shepherd doolon na ang ihang rod nanay kawit. Amen. Anong nasungkod sa makita ninyo sa mga sungkod? Di mo na sungkod kay tiguan na sila. Shepherd na pag-anak na nila. Ang kanang murag hook ana mo na ikawit sa liog sa sheep birahon na para mahawas sa tubig. Kaya ang sheep pataka lagdas mag na lumos na di ay siya sa kabugat sa iyang balhibo pagkabasa punga-punga na ang sheep kaw ito na po sa shepherd. Sometimes kita patakatag dahil sa opportunity mingon ang shepherd. No. Ato sang klaro na. Ato sang i-pray sa Ginoo. Tan-aw na nato ang negative side na. Basig mawa kas ministry, basig mawa kas Ginoo na dako to nagitong pugnan lagi ta dayon. Ang imong mentor di lang gusto magpunga-punga ka hangtod mamatay ka. Amen. Nasabtan na to. He lead me besides the still waters. Yes, tinuod makainom ta. But na atong mentor nagtanaw na mo. Oops, ay palabig dool laom na. Amen. He leads me in the path of righteousness. Kaya again, ang sheep, pataka lang naglakaw. Wanay una-unaon, maskin pag nailayon diha, walay pakialam na. Mag-aana ragi hapon na. Way buot ang sheep. Pareha ba nato ba? Ako na ihuga mo buot. Pero sometimes, di nakakita sa peligro sa atong kinabuhi. Pataka lang taglakaw. That is why ang mentor, maskin to nagway grado, pero connected na ni Lord, mas nakakita na ni mo. Ayaw diya, brad. Delikado na. That is why ang sheep, kinahaglag shepherd. Ano ang Ginoo? Sige yung ingon, I am your shepherd. You are my sheep. Meaning to si sheep, yun ay ta. Kinahaglan tag guidance. Sheep, yun ay ta. Kay pataka lang taglakaw. Uy, dili. That is why, nagdala-dala rod o staff ang shepherd.
Again, nagdala-dala ang shepherd og rod og staff. Excuse me. Pataka laglakaw o pataka lag ubo. So, ang sheep nagkinahanglan og rod og staff kay ngano pang-guide niya. Padayon. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Kaya nga ng valley of the shadow, ang tanang lugar na maadtuan sa sheep, naagi na sila sa valley of the shadow of death. Kaya lagi pataka lang. Nag-ungaw perme. I will fear no evil. Wa may gihadlukan ng sheep. Maski pag nailayon niya, wala yung pakialam. Kay kabalo siya na siya shepherd. Anaan din siya. Grabe, no? Grabe pagka-describe ni David kung unsa gid ay nga relasyon. Pareha na to. Kung kabalo ka nga na kay shepherd, wa kay angay kahadlukan. Amen. For you are with me. Kinsa ang you are? Shepherd. For the shepherd is with me. Kung ikaw igsoon na kay mentor, wa kay kaadlukan sa imong kinabuhi kay na kay mentor. O ka-remember ko sa una. Sa dihang, grabe ka. Daghan mga ups and downs sa kinabuhi. Na gani may problem ni pastora at dahil sa mong mentor. Problem sa negosyo na yung mentor. Ay, pinili mo kabalo sa imong negosyo, ba't maka-advise nimo? Again, ibalik na ko na ko. Di na kinahanglan dako grado imong mentor, mas ingon ka siguro mas kabalo man ko ana kan muduol man ko ana niya. Pero when you are in the midst of the problem, wala kay ayo ang imong decision making. Na in neutral mind imong mentor pwede na maka-decision, pwede na makahatag og proposal. Why not ingani, brad? Or why not ingat. Bas kaingon ka nga itaw, no? Mo na ayaw ninyo maliita inyong mentor. Ayaw mo pangitag mentor nga kadtong daghang degree. Dili na kinahanglan daghang degree. Kay basig 38 degrees Fahrenheit ang labas nimo. No? Kung sa'y gi-assign sa Ginoo nga mentor nimo, treat that mentor with high honors. Kay mo na shepherd na gi-assign sa Ginoo. Honor that mentor. One day, kung mentor na pud ka, kadto imong disciple, i-honor pud ka niya. Amen? Your rod, for you are with me. Remember this. Your rod and your staff, they comfort me. That is why walang pakialam ang sheep. Kaya nga nung kabalo siya na rod o na staff akong mentor. Now, here in verse 5, this is the most important part of the verse. You prepare a table before me in the presence of my enemy. Even in the pasture. Wala nag-promise ang mentor na walay layon. Ang shepherd, wala nag-promise sa iyang sheep na muadto ta nga pasture, walay layon dito. Walay devourer dito. Still ang shepherd nag-prepare of table between his sheep and him, but wala siya nag-promise nga walay lion nga nagpalibot ana. Walay bear nga nagpalibot ana. Walay, ano sa pa? Devourer. Wolf nga nagpalibot ana. Still na, nag-promise pa ang Ginoo? Kung na-Christian na ka, walay devil magsurang-surang naman. Tapos pila ka in Jesus' name pa imong himuon. Dili. Wala nag-promise ang Ginoo, kundi ang importante nga naa ka sa iyang table. Just an illustration. Ing ani ni, He prepares a table before me in the presence of my enemy. This is your
shepherd. Prepares at the table. Siya mismo ang nag-prepare sa table between you and Him. Nakakadiha as sheep. Your mentor, nakakadiha as disciple. God and you. Just imagine. Imong kaatubang ang Ginoo. Amen? And God, unsa gani ang God? Restorer, deliverer, source of everything. The source of life, restorer of your life, naatanan. Sa dihang nag-atubang niya, ang Ginoo walay gihatag nga word nga batik nimo kundi encouragement. Kumusta man ang school? Samtang nag-prepare of table, ang Ginoo nagkaon mo together, na amoy banquet together with God. Ikaw na adiha, ang Ginoo na adiha. Just imagine. But wala siya nag-promise na walay devourer sa paligid. He prepares a table before me in the presence of my enemy. Hello? And these chairs signify the chairs of the enemy. Of course, na ang Ginoo. But sometimes, wa nakakabalo, nga ang table di ay, gi-allow nimo ang enemy to have a seat in your table sometimes. This is the best illustration. Sa dihan nag-istorya ang Ginoo sa inyo. Heart to heart. Abi nimo, gusto ko mo prosper ka. Go to this training. Train to become a leader. Amin mo, layo kay kag maabta. Kaya nimo itap ang board exam. Kaya nimo ma-promote. Kaya nimo ma-manager. Kaya nimo mag-business. Abi nimo kana imong bisyo, kaya nimo na usbon. Sometimes, sa dahil naataana, makalimutan, na naaday ta sa table in the presence of God, the shepherd, or in the worldly thing, kauban nimo ang imong mentor. Sa diyan nagsigigtod lo imong mentor. Remember na ay present sa enemy sa table. If you allow the enemy to sit at your table. Sa dihang nagsigikad on, naakadali. Yes, mentor. Yes, yes. Wa nakakabantay. Manig dapat bantayan nato. If you allow the enemy to sit at your table, ang enemy, ano sa ang enemy? Naang to kill, to steal, to destroy. To destroy, to kill, at to destroy, to steal, and to kill. But remember, sa dihang, tanaw na to ang pag-describe. You prepare a table before me. So the shepherd and the sheep in the presence of my enemy. So naara ang enemy. In the presence, but not yet sitting on the table. In the presence na adiha si God na ka. Because the enemy is a devouring lion. Naghulat na siya kanus, siya makadibor. Wala nag-promise ang Ginoo nga wa na siya. But what is important, ang gi-prepare niya between you and him. It's up to you to let the enemy sit at your table. Remember that. Sometimes atong mentor na, pero kabalo na ta, nga ang imong mentor na niya, lipat-lipaton pa nimo, kay ano, mas gi-prepare nimo ang enemy nga mo sit sa imong table.
Ang enemy, remember ha, ang enemy, dihang mulingkod siya sa table nimo. Makigkaon na, makigsalo nimo. And at the same time, sa dihang makigkaon siya, diling na ing ana, sigon sa imong nadunggan nga, unsa kayong enemy? Destroy, kill, and steal. Dili na diretso nga mo ing ana. Dili na mo diretso nga. Tusukot ta ng tenedor ron. Gusto ka dunggabon ka? Hindi ka musunod na ako. Dili. Dili ing ana ang enemy. Dili na mo threat sa imo, nga mahimong threat sa imong kinabuhi. Kung dili, kumusta man ka? Kumusta man imong kinabuhi ron? And he become, even the words nga mo gawas sa enemy, ang word pag yun nga gusto ni mo madunggan. Ang promise nga ihatag sa enemy, ang promise pag yun nga gusto ni mo madunggan. Ingana ka-tricky ang enemy. That is why, kasagaran na tuwa kang kabantay, nga gipalingkod na diyan nimo sa imong table. Ang enemy. Nga unta, ikaw o ang shepherd lang, ikaw o ang Diyos lang, together with the table doing the dinner. But you allow the enemy to enter. Kumusta mo ka? What if ka na imong friend? Or what if ka na imong board exam? What if ma-fail ka? Di ba ulaw kayo? Lagot ka sa church. Leader ba yan ka primary? Grabe ba yung training ka na dyan? Kung ma-fail ka na, ulaw kayo. Ay, nag-take. Sunod na lang. Ayaw, sali pa ka regular. Manang yan. Concern kayo nimo. Han, concern kayo. What if mag-disciple ka, kumusta mo? Busy kayo ka na, kumusta na lang imong panginabuhi? Na ito'y offer ni mo. Di mo kayo kwarta. Na imuduol ni mo ron. Ma-offer ang nindot kayo nga trabaho. High-paying job. Iyahay kayo. Oh, mga words na gusto ni mo madunggan, o mga panginahanglan ni mo na gusto ni mo maabot, ihatag. Dili naman nga tusukon tanong kay di ka mutuon ako. The enemy is very gentle. Mas gentle pa sa imo ang leader kay mga ni mong leaders. No, di na pwede. Sabi ni mo, patuloy mong gihimo. Stricto kay imong leader, imong mentor. Maglagot na kasi mong mentor. Pero ang enemy, maayaw kaayaw. That is why makaingon ka. May pa man akong mga barkada in church. Remember, maunay sitwasyon sa shepherd o sheep relation. Pareha ba sa amahan ba? Makaingon ka, nagdumot na kakaya sa imong papa, kay perting istrikto ka. Di gyud kang mag-enjoy ninyo, mga tiguang na mga mo, dili mo. Kasabot na mo, mga batang ko. May pa ako mga barkada, maminaw pa na ako. Makigdula pa na ako maayaw, duta. Duta pa ba ron? MM. Tamo, wala man. Mauna. Ing anak, kapilig, if you lead, lalaman ka, naa ka, nag-atubang sa shepherd, nag-atubang ta sa Ginoo, with all these things na ihatag niya nimo, with all this preparation nga iyang i-prepare para nimo, tapos gi-allow nimo ang enemy nasa imong table. Hinay-hinay lang, gradual. Then nakita nimo pag-abot sa panahon na tinuod to, ang enemy mo patay, mukawat, o mo-destroy nimo. O nakakabalo. Nawa na ka sa church, nawa na ka sa imong mentor, imo nang gilikay-likayan sugod imong mentor kay gi-allow na nimo
Imbis diri ka focus sa imong mentor, ang imuhang ulo, ang imong dalunggan tuwa na sa imo. Kay mas nindot ang offer sa imo. It's very important. So you, being a disciple, isa yun yung butang. Ayaw ipuli ang tanang maayo na butang na nasa. Always remember, God is the giver of life, not the killer. Do not hang out with the killer. Sa dihang mo dito na ka mo atubang mo nakakabalo nga, imo dahil gikaatubang killer. Ang imo dahil gikaatubang theft. Ang imo dahil gikaatubang destroyer. O ang imong matatuan na dito, wala na diri sa giver of life. Wala na diri sa restorer. Wala na diri sa provider. Ang dilituan na dito. Is it an amen? That is why very important. Kung atong tan-aw, balikan na to, igsuon. Nakuha ba na to? Nakuha na to. Kamutanan na amo sa, of course, nag-under ko mag-disciples, even ang primary leaders. All primary leaders, sometimes, karon, ipakita na ko unya o unsay mga signs nga nag-sit na ka or gi-allow na nimo ang enemy ni sit sa imong table, nilingkod sa imong table. What are the signs? There are signs nga akong ihatag. Signs that the enemy is at your table. Number one, when you want to be at the other table. Number one sign nga imo nang gialaw nga mulingkod ang imong enemy diha sa imong table is that if you want to be at the other table. Meaning to say, if you want, sa dihang naa ka sa Ginoo, no? Kung nagsugod na ka mas ganahan nga motalikod sa imong mentor, remember this, o mas giganahan na ka nga, diri na lang ko mo-focus sa akong trabaho. Diri na lang ko mo-focus sa akong barkada. Diri na lang ko mo-focus. Even ang family is a threat. Di na lang sa ako, di sa mentoring, di na lang sa ako sa church. Ako sa may priority akong family. Igsoon, ay mong family o ang church, dungan na. Pero ang uban, focus ako sa family, pastor. Di lang sa ako mag-serve, di lang sa ako mo-undergo sa training. Focus lang sa ako sa family. Usahay gamiton sa enemy imong family. Valid reason, isn't it? Valid reason, family ko na. Pero sometimes, gamiton sa enemy, ay ikaw nawala na diha sa Ginoo. Unsa pa'y ika-focus nimo sa imong family o guwa na ka sa Ginoo. Amen? So if you experience that, nga di nakaganahan magpa-mentor, di nakaganahan mo adto sa prayer meeting, di nakaganahan mo adto sa church, you want at the other table na. That's the sign that you let the enemy sit at your table. Second sign, when you start to doubt yourself. Sa dihan mag-start na kag-doubt, write this down, this is very important. Sa dihan mag-start na kag-doubt sa imong self. Makaingon ka nga, di man gyud ko angayan. Di man gyud nako kaya nga magbag-o. Imbis sa dihang after restoration, grabe na kayo ang imong kadasig. Yes, makanker na gyud nako tanan. Yes, mo prosper gyud ko. Sa dihang naggawa na nga vision sa imong kinabuhi. Sa dihang nagkawala ang kadasig sa imong kinabuhi, nag-igsugod na kag-doubt sa imong kagalingon, na di man gyud nako kaya. Di man gyud ko leader ba? Ingnon ka sa imong mentor nga, sige, mag-train ta.
mo prosper ka, mahimo lagi kang manager, murag dili man gid nako kaya. Makatrabaho lagi ka, di man ako kaya mo trabaho, mahadlok man ko maulaw. Sigig self-doubt. Sa dihang nagsugod na ka na, you are now letting the enemy sit at your table. Meaning to say, niipikto na itong ihang, what if ingani ang mahitabo nimo? What if ingana? Meaning to say, ni-effect na ang ka-gentle hinay-hinay sa istorya sa enemy sa imong kinabuhi. And that is the sign. That is why sa diha na gani, nga maka-notice na ka nga, murag pirme naman kung nag-doubt, pirme naman imposible sa ako ang butang, then you are now letting the enemy sit at your table. Kaya kung ang Ginoo ang imuhang katubang perme, nothing is impossible para nimo. Is it an amen? Na-experience sa ninyo. But sometimes tingala ka mawala na nga vision sa imuha. Why? Because of the enemy. Number 3, when you start to doubt other people, kanang magsigi kag ingon ba nga, leader na unta ka, pero magsigi kag ingon nga, murag kini sila ba, di kini sila ganahan ako. Murag ako ra ginailang ginalibak pirme. Murag mali man gyud ko kay murag kana kay ultimong silingan, magduda ka og unsa ilang gihimo sa imuha. No? Permi ka magduda sa gihimo not only sa silingan, sa imuha, sa tanan sa palibot nimo, then you are letting the enemy sit at your table. Wala na kay salig sa ubang tao. Sige na kagduha-duha. Number 4, when you start to doubt your shepherd, your mentor. Even ang imong mentor, sa dihang nagsugod na ka nga, kini akong mentor, wa gini ayo. Kini akong mentor, tanawa na siya. Nagsige na kagtanaw sa iyang depekto. Dan sa iyang pwede nga matabang nimo. Kung nagsugod na kag-question sa imong mentor, then you are letting the enemy sit at your table. And that's the sign. When you start, number 5, when you start to feel fear and worry. Nagsugod na pud gani ang pagka-worry nimo sa imong kinabuhi. Kaya ang enemy magsige naghatag o kahadlok. Bati lang kakabantay sa iyang what if. Remember, ang enemy sige ra nagsulti nimo, what if ingani ang mahitabo? What if ingani ang mahitabo sa imong kinabuhi? What if ingani? What if hantod to the point nga wa na kakabantay, nga wa na kay nahimo sa imong kinabuhi. Puro nakakahadlok. Naatuod kay Dios pagka Domingo, grabe kay ka praise and worship ya sa Ginoo, naa ka permisimbahan, and yet puno kag kahadlok. To the point nga wala na kay accomplishment sa imong kinabuhi. You are now sitting there, letting the enemy sit at your table. Just imagine, primary leader ka, or just an ordinary kining trainee no sa JKCN. Just imagine with all the trainings nga na imong naagian. Imagine na, kabalo na ka ug unsa kaayo sa Dios sa imong kinabuhi. Kabalo na ka ug unsa ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw i-allow nga nakigsalo na noon ka sa kriminal. Ayaw i-allow na nakigsalo na noon ka sa theft and destroyer sa imong kinabuhi. Is it an amen? That is why ang Ginoo gusto gyud nimo mo prosper. Tan-awa ra gud ang ug atong basahon balik no. Verse 2, He makes me lie down in green pastures. Kanindot sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kanindot sa gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kanindot unta sa imong padulngan. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He lead me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk
through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Kanindot ano? Do not allow the enemy sit at your table. Is it an amen? That is why importante sa Ginoo nga naa kay mentor. That is why unsay solusyon nga dili ka magkaalaw sa enemy nga mo sit sa imong table. Focus your eyes on Jesus. Focus and remember always these things ang gihatag sa Ginoo nimo. Remember always the goodness of God sa imong kinabuhi. Focus ana igsuon. Kung naay laing offer sa enemy sa imuha, maskin unsa kanindot kabalo kadaan distraction ang kadulnganan. Kung wala na gani naka-align sa word sa Ginoo, wala na gani naka-align sa balaod sa Ginoo, then distraction yun mo abot ana. Maskin pag mayunta, nindot manggod pastor, naamang langgod ko'y problema ron pastor. Naay problema ba? Nga gusto lang namo sulbaron. Kanilang yun pastor. Kabalo na daan ka, nga dili pinamao. Then destruction mo abot yun. Ma-experience yun mo ang destruction. Remember that the enemy is a roaring lion. Naghulat, nagtanos asya, pwede makadibor sa iyo. That is why ang Diyos, grabe yun kayo, nagkat-on na to about this kind of relationship. Karon mas nakita na ninyo unsa ka-importante ang shepherd to sheep relationship. Amen? Ang disciple or the mentor to disciple relationship, nakita na nato unsa ka-importante. The moment you will detach from it, the moment you will be detached from it, destruction will happen automatically sa imong kinabuhi. That is why ang Ginoo gusto gyud niya nga kini nga program, kini nga system maabot gyud if you want to experience the kingdom of God. And God the Father is very successful transferring the knowledge of Him and His kingdom to His Son, and Jesus Christ is very successful also of transferring this knowledge to His disciples. That is why Jesus Christ, as I close this morning, unsay command ni Jesus Christ before siya ni saka sa langit. Unsay command ni Jesus Christ nga gibilin niya nato. That is the greatest commandment. Even in the greatest commandment or the greatest commission, that commandment, the greatest commission that God gave us is about mentoring and discipleship. That's how important these things are in the kingdom of God. When God said in Matthew, when Jesus said in Matthew 28:19-20, this is the greatest commission. O kung sa'y gihatag ni Jesus Christ ng word, therefore go and make disciples of all nations. Therefore go and make disciples. After you going through the mentoring, unsay command ni Jesus Christ. After siya nag-mentor 3.5 years sa iyang mga disciples, unsay command niya sa iyang mga disciples, therefore go and make disciples. That is an intentional word and command from God. Go is an intentional word, as I said. Go and make disciples. Unsa? Be a shepherd. The same word. Amen? Go and make disciples is the same word as Jesus Christ telling, be a shepherd of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. Unsa may command ni Jesus Christ? Asa niya gikan? Sa iyang Father. Transfer of knowledge. Is it an amen? Gusto ni Jesus Christ, humanako ni transfer sa knowledge about God and His kingdom to you, my disciples. Then ingon na si Jesus Christ, go and make disciples. Meaning to say, transfer that knowledge and understanding again to other generation.
to the next generation. That is very important. That is how important this relationship are in the kingdom of God. Teaching them to obey everything I have commanded you. And surely this is the promise. And surely I am with you always to the very end of the age. Now, we will compare it to the Psalm of David. And the last term, ka-remember mo na ako wa gibasa? The verse 6, surely, parihan na, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. If you will do this commandment. If I will do this relationship. If you are under this mentoring and disciple relationship, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Is it an amen? Same with the promise of God. Sa dihang ningon siya, teach them to obey everything I have commanded you. Meaning to say, go and make the disciple. Be a shepherd to them. And let them be your sheep. And if they will do that, if you will do that, I assure you, and surely I am with you to the very end of the age. That's the promise of God. Unless you are under this relationship nag-establish sa Ginoo, kana iyang promise dili mag-work sa imong kinabuhi. Di ba? Kaklaro anak nga promise, I will be with you until the end of the age. Kung unsa ganina, kung himuon ninyo, go and make disciples. Teach them to obey what I command. Sometimes mangayo ta ani nga promise sa Ginoo. Sometimes lagi gusto ta ini nga promise nga ang Ginoo magauban sa ato hantod sa hantod. O katong promise nga naa diri sa verse 6, no? Psalm 23, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Pero di na to ma-experience kay ngano, wala man ta nahimong sheep. Wala man ta nahimong disciple. Wala man ta nahimong shepherd. Wala man ta nahimong mentor. Then that promise will not happen to us. Then mag-wonder the night, why is it, Lord? Why is it? Hello? Nakuha na ito. That is why this is my question. As David said, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Lalimang ka, samtang sa diyang ma-experience nimo ng goodness and mercy nga nagsunod-sunod sa imuha hantod sa end sa imong kinabuhi. All the days of my life. Moingon gid ka, I will dwell. Mupuyo gid ko sa balay sa Ginoo hantod sa end. I want to dwell in the house of the Lord forever. I think everybody then do ayaw hawa ani nga relasyon, mentor to disciple relationship. Ayaw hawa, if you want, be a disciple and become a mentor. How about that? How about that word nga ibutang nimo sa imong kinabuhi? Be a disciple and become a mentor. Again, balik ko na to. Be a disciple. Everybody say, be a disciple and become a mentor. Write that down, not only in your notebook, but in your heart. Be a disciple and become a mentor. Then you surely only goodness and mercy shall follow me. You
all the days of your life. Hallelujah. Ay ninyo ito kalindihan. Again, on sa to? Be a disciple and become a mentor. Ayaw ninyo talit din na. O itudlo po na ninyo sa inyong mga anak. Na, be a disciple of Christ. You are well equipped, be a mentor. Amen. That's the only way that you can pass on the baton to the next generation. Is it an amen? Hallelujah. Let us all stand, please. Even diha sa matag isa ka panimalay. Nasabtan ba na to? No? Kanang nasa panimalay, please. Have your comment kung nasabtan. Di ko mo padayon, di ko mo endre o dili. Walay comment na mo about. Grabihan. Anyway, let us all stand. Lord God the Father, we thank you, Lord. Thank you for the message that you have given us. Thank you for refreshing us about how important this kind of relationship, shepherd and sheep, father and son, mentor and disciple relationship. Lord, salamat Ginoo nga mas natinaw pa na po, Lord. Why is it nga naagay pero may muadto sa among matag isa ka panimalay nga mentor? Mas nasabtan ako nga kinahanglan di ay na ako'y mentor, Lord. Nga gi-honor na ako sa akong pinabubuhay. Nga able makaagap na ako as a shepherd. Thank you, Lord, na inita. And Lord, hatagi akong heart, a humble heart, Lord, hatagi kami Ginoo, to become a disciple so that one day you can use me to be a mentor also. Hallelujah.